आज बनेइबा बिना अंडारे सुजी केक। नमस्कार, मु सस्मिता। आपण समस्त को सस्मिता बेस्ट किचन को अनेक अनेक स्वागत। आशा करछु आपण समस्ते भलरे थिबे। मोर जदि ये वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करिवे आ मो चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबे। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर नेबे। ताहले आसंतु रेसिपी देखिबा। तो एइठी देखंतु मु गोटे डेग नेइची केक बनेइबा पई। तो सेतिरे मु तेल देकी चारि कोड़ कर नउची। तो एबे देखंतु एइठी मु गोटे साधा कागज नउची। जदि आपनकर बटर पेपर अछि ताहले देबे, नहले एई बढिया साधा कागज को भी काटिकी देई देबे ता ऊपरे। तापरे ता ऊपरे टिके तेल देई नेबे, नहले आपण माने तेल देई सारी की मैदा देई नेबे, सिए भी बटर पेपर बढिया काम करिवो। तो एबे आमे या को साइड कर नेबा। आ एइठी देखंतु मु गोटे ग्राइंडर जार नेइची। आ सेथिरे 1.5 कप सुजी दे देबा। आ सुजी को टिके ग्राइंडर करि आनिबा, काहे कि ना मोटा सुजी थिला। तो एइठी देखंतु सुजी को आमे प्लेन करी ग्राइंडर करी आनचे, ताको गोटे साइड रे नै देबा। एइठी गोटे बड़ जागा नेबा। आ सेथिरे 1/2 कप चीनी नेबा। 1/2 कप रु कम टिके तेल नेबा। आउ ए सब को भलो भाबरे टिके गुड़ै नेबा चीनी आउ तेल को। तो एइठी आपण माने जदि चीनी को पाउडर करिकी देबे ताहले भी भलो हबो। तो एइठी देखंतु भलो भाबरे गुड़ै नेबा। एबे एइठी 1/2 कप दही दे देबा, 1/2 कप क्षीर दे देबा। आउ ए सब को देकी भलो भाबरे गुड़ै नेबा। आउ गोटे कथा, दही जमा भी खट्टा दही नेबेनी, फ्रेश दही नेबे। आउ ए सब को भलो भाबरे पूरा मिसै नेबा। तो एइठी देखंतु पूरा पूरी भलो भाबरे एइठी पूरा मिसै नेबा। तो देखंतु एइठी, तो एबे देखंतु एइठी भलो भाबरे मिसी गलानी। तो एबे आमे सुजी की जो पाउडर करके रखीचे ताकू देई नेबा। आ भलो भाबरे गुळै नेबा। तो एइठी देखंतु सुजी सबु जाक सुजी देकी भलो भाबरे एइठी पूरा फेंटी नेबा। एइठी आस्ते आस्ते करी गुळैबा, भलो भाबरे मिसी जिवो। तो एइठी देखंतु पूरा पूरी भलो भाबरे मिसै देबा। तो एइठी देखंतु हमर भलो भाबरे मिसी गलानी। एइठी देखंतु पूरा पूरी भलो भाबरे मिसै देकी आमे 15 मिनिट पई रखि नेबा। काहे कि ना जो सुजी टी फुलिबार थिबो फुली जिवो। तो एपटे आसंतु गैस रे आमे गोटे डेग बसै नेबा। आउ सेतिरे देखंतु एइठी मु लूण देई देइची। तो एइठी चाहिले आपण माने बाली भी देई परिबे, नहले किछि न देले भी खाली स्टैंड देकी केक बनै परिबे। तो एइठी देखंतु मु स्टैंड दे देइची। जदि एही परी स्टैंड नाइनी ताहले तो गोटे प्लेट को भी उल्टा रखिकी देई परिबे। तो एबे आमे एइठी ढांकुणी मार देबा। आउ मीडियम रे गरम हेबा पई छाड़ देबा। तो एपटे देखंतु 15 मिनिट हे गलानी। आउ देखंतु एठी सुजी भी फुली जाईची। एठी आउ अल्प क्षीर देकी टिके पतला करिबा। एठी देखंतु वेनिला देबा केक रो फ्लेवर पई। आउ भलो भाबरे गुळै नेबा। जदि घरे वेनिला नाइनी ताहले आपण गुजराती गुंड देई परिबे। एबे आमे बेकिंग पाउडर देबा गोटे चामच। बेकिंग पाउडर देई सारला परे भलो भाबरे गुळै नेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେବା, ଆଉ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଟିକେ ପତଳା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବେଟର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେବା, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ପାଇଁ ବେଟର ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଗ୍ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ବେଟରକୁ ଢାଳି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଧଳା ଖସା ଦେଇଦେବା ଉପରେ। ଏବେ କାଜୁ କିସମିସ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତ ଏଇଠି ଟୁଟି ଫୁଟି ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଥିଲେ ଡେଗ୍, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଡେଗ୍କୁ ବସେଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ମାରିଦେବା ଆଉ ପୁରାପୁରି ଲୋରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କେକ୍ ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଛୁରୀରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୁରୀରେ ଲାଗୁନି, ତା ମାନେ କେକ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5-10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା କି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର କେକ୍ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାରିକୋଣ ଛୁରୀରେ ଟିକେ ଖସେଇ ନେବା। ଏବେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ନଉଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେକ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖସିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଦା କାଗଜ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଲି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ବେଶୀ ଲାଲ ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେକ୍ ବି ହେଇଛି, ପୁରା ନରମ ନରମ। ତ ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ଦେଖେଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି କେକ୍, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ନରମ ହେଇଛି କେକ୍, ପୁରା ସୁଜି ଭଳିଆ ପୁରା ସୁଜି କେକ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ବି କଲର ଆସିନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି ଆମେ ସବୁ ଯାକକୁ ଏଠି କାଟି ନେବା। ତ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସୁଜି କେକ୍।
ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ମୋ ପ୍ରୋସେସରେ କେକ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବନେଇବେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।